Pozdrav svima ljudi, ovdje Hardis Fresh Games. Danas ćemo igrati Angry Birds Go! Da, dobro ste ga čuli. Bila je prva epizoda. Sad je tačno kod nas 1 sat. Spominjem, oditelj 1 sat je kod nas. Neće ovo klip biti, moram ići vani. Snimim još jedan klip, imam 15 klipova. Da, subscribe. Sam dobio. Super. Eto ga, dobio sam 300 coins. Dosta. What? Nisam sad je zbog glupe. A više bombo, što sve pokvarila? Što? Što si bomba sve pokvarila? Bukvalno bomba sve pokvarila. Idemo snimati. Bre, nikako mi ne ide.
idemo u još jednu utrku u ome 8 gradu, kako već. Idemo sad biti prvi. Majku ti poljubim, šta mi lik radi? Kud ti ideš? Majku, dobre. Nisam bre ljudi uspio, ne idemo, u prošloj epizodi sam bio predobar, ali me prosto u ovome gradu ne ide. Ama mi je grad od ja najmržih. A daj bre, što meni? Što meni? Baš meni. Koje sam auto dobio, vata? Koje sam ljudi auto dobio u peku? I to je to ljudi. Koje sam ljudi. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share, subscribe. I jedan od mene do tada. Ćao.